नमस्कार दर्शक बंधु आज पाणीपाग खबर को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो रे विस्तृत आलोचना करबा आसुची बड़ लघुचाप हेब कि बड़ बात्या कारण बात्या को लेकिन मॉडल मानकर कौन रही भिन्न भिन्न आकलन आज भिडियो रे संपूर्ण आलोचना करबा। ता सहित दर्शक बंधु देशर केउ राज्य हेब प्रबल वर्षा एवं केउ राज्य हेब गरम आज भिडियो रे विस्तृत आलोचना करबा। आसंतु आलोचना करबा हेले दर्शक बंधु ता पूर्व मु आपनको गोटे कथा स्पष्ट करबा चाहिबी आपण जदि चैनल को प्रथम करी आछंती ताले निश्चय पर सब्सक्राइब करंतु। हां दर्शक बंधु आपण केउ जिल्ला रो वीडियो देखुछंती निश्चय पर कमेंट बॉक्स रे आपण मत दियंतु। आसंतु आलोचना करबा आज रो पाणीपाग खबर। दर्शक बंधु राज्यर विभिन्न अंचल रे गरम ऋतु मुक्ति मिलिछि। काल वैशाखी प्रभाव रे विभिन्न अंचल रे भल वर्षा एवं क्षयक्षति मध्ये देखिबा मिलुछि। गत 24 घंटा मध्ये राज्यर विभिन्न अंचल रे भल वर्षा देखिबा मिलुछि। वर्तमान समय आपण मोबाइल स्क्रीन देखंतु आपण देखंतु बंगोपसागर रे आपणकर गोटे गुरुत्व बल सक्रिय रही जहाँ कि आपणकर दक्षिण वायु आसुची एवं दक्षिण वायु पूर्वाणु वायु मिलन होउची जहाँ कि ओडिशा पश्चिमबंग सहित उत्तर पूर्व राज्य गुड़िक प्रबल वर्षा देखा मिलूची। तेज गत 24 घंटा मध्य केन्द्रापड़ा भद्रक ता सहित दर्शक बंधु जगतसिंहपुर कटक भुवनेश्वर नयागढ़ यार आखपाख अंचल मध्यम प्रबल वर्षा देखा मिलूची। एमतीक उपकूल ओडिशार बा बंदरी नगरी पारादीप रे मध्य प्रबल झड़ वर्षा गत 24 घंटा मध्य देखा मिलूची। आप देखु बर्तमान उत्तर पश्चिम दिगु वायु आसुना आप देखो यही उत्तर पश्चिम दिगु वायु आसूला जहाँ कि गरमर मात्रा बढ़ुला किंतु वर्तमान आपणकर पूर्वाणु वायु आसूची एवं दक्षिण वायु आसूची जहाँ कि राज्यर विभिन्न अंचल में वर्षार मात्रा देखा मिलूची। तेज पाणीपाग कौन सूचना देती येलो अलर्ट जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग अनेक जिला को आप देखु गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट ता सहित नवरंगपुर अनुगुल जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर ता सहित आपंकर भद्रक बालेश्वर ता सहित मयूरभंज केउंझर यही सब जिलार स्थान स्थान मध्यम प्रबल वर्षा देखा मिल पारे। यह सहित नयागढ़ खोर्धा कटक आज हल्का फुल्का वर्षा होबार आशा रही दिन 2टारू राति 10टा मध्य यही वर्षा होबार आशा रही बोली जहाँ पाणीपाग तरफ सूचना मिली। आप मोबाइल स्क्रीन देखूँ पवन बेग अति बेसी 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित केतक अंचल प्रबल बृष्टिपात होबार आशा रही। से ही भली दर्शक बंधु आप 10 तारिख में उपकूल ओडिशा सहित आभ्यंतरीण जिला गुड़िक येलो अलर्ट जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। तास दर्शक बंधु 11-12 तारिख में उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा सहित दक्षिण ओडिशार अनेक जिला को अलर्ट जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। तेरे दर्शक बंधु वर्तमान परिस्थिति में बात्या को लेकिन आसूची जहाँ बड़ खबर मु आपन सामने रखा चाहिए ECMWF मॉडल आकलन कौन रही एवं मेंबर मानकर आकलन कौन रही ट्रैक कौन रही आप मोबाइल स्क्रीन देखूँ बंगोपसागर और आरब सागर ये दुई सागर में बात्या भली परिस्थिति सृष्टि हो पारे एवं आरब सागर बात्या बा जहाँ भी हो डिप्रेशन हो यार प्रभाव में केरल गोवा ता सहित दर्शक बंधु तामिलनाडु आखपाख अंचल में अधिक प्रभाव पड़ पारे बोली जहाँ ECMWF मॉडल आकलन जारी करिछि। जदि बंगोपसागर लघुचाप हुए ताले ओडिशा पई विपद सामान रही बोली जहाँ यही ट्रैक दर्शाई। आप देखु आंध्र प्रदेश ता सहित पश्चिमबंग ओडिशा रे बेसिकली ट्रैक देखौछि जहाँ ECMWF मॉडल आकलन कहूछि। तेज दर्शक बंधु आप यही दृश्य को भल भाव देखु आपंकर 20 ରୁ 40% दर्शक बंधु 20 ରୁ 40% बात्यार प्रभाव बा डिप्रेशन प्रभाव ओडिशा पश्चिमबंग आंध्र प्रदेश तामिलनाडु उपर पड़िबार यथेष्ट परिमाण में संभावना रही। जदि आरब सागर बात्या हुए मे 20 ରୁ 25 तारिख मध्य यार प्रभाव केरल गोवा ता सहित दर्शक बंधु कर्णाटक यार आखपाख अंचल में पड़ार संभावना अधिक रही। तेज दर्शक बंधु बात्या को लेकिन वर्तमान कौन सी परिस्थिति में बड़ खबर मिल पार ना कि मॉडल मानक बहुत मात्रा भारिएसन रही कि कौ मॉडल कौ दिग को जीव किंतु स्पष्ट सूचना आसूची कि बंगोपसागर में बात्या सृष्टि हो पारे आप मे 20 तारिख पर। तेज आउ एक मॉडल जमी रही ECAIFS मॉडल जहाँ आकलन करुच्ची आप देखते मोबाइल स्क्रीन में दक्षिण बंगोपसागर में बात्या सृष्टि होबार आशंका रही यह प्रथम घूर्णिबलय अवस्था जमीक रोचे इंडोनेशिया सागर यार आखपाख अंचल सृष्टि होबार आशंका रही परवर्त समय यह बंगोपसागर को आसब तापर यह घनीभूत हो बात्या रूप नहीं पारे। तेज दर्शक बंधु जिते आंडामान सागर को आपणकर आंडामान अंचल को बात्या आसब कौन डिप्रेशन आसब यही कौटिक जीव ताहा कौन मॉडल स्पष्ट करना यह सामान्य
ନା ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବ ନା ପଶ୍ଚିମକୁ ଯିବ ନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ ଯିବ ନା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ କି ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାତ୍ୟା କଥା ନ କହିବା ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କାରଣ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କୌଣସି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାହା ସଠିକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଡେଲ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଆଗରୁ ଲଗାତାର ବାତ୍ୟାର ଆକଳନ କରିଥାନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ମଡେଲ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ ଆକଳନ କରିବା ସଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ବା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ୱିଣ୍ଡ ୱେଡରର ନଜର ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ରହିଛି। ଲଗାତାର ଏହାକୁ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିବ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମେ ମାସର ବାତ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇଥାଏ। 2019ରେ ଯେମିତିକି ଆସିଲା ଫନି, ଯାହା ପାଇଁ କି ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯଦି ବା ବାତ୍ୟା ହୁଏ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ମିଳୁଛି ଅନେକ ମଡେଲ ମାନଙ୍କର ତରଫରୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ଆପଣ ୱିଣ୍ଡ ୱେଡର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା କେମିତି ରହିବ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସହରମାନଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଉପର ବେଳା ସମୟରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେମିତିକି 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ଆଜି 32 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ, ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 31 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର 35 ପାଖାପାଖି ରହିବ, ତା ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ, କିନ୍ତୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହେବାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଉପରବେଳା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର, ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗପୁର, ତା ସହିତ ରାଜଶାହୀ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ କାଳବୈଶାଖୀ ସହିତ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ରାଞ୍ଚି, ତା ସହିତ ପାଟନା, ଭାଗଲପୁର, ବାରାଣସୀ, କୋର୍ବା ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ନେପାଳଗଞ୍ଜ, ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନାଗପୁର, ରାୟପୁର, ଜବଲପୁର, ଭୋପାଳ, ଇନ୍ଦୋର, ଜଲଗାଓଁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଉପରବେଳା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର, ଯୋଧପୁର, ବିକାନେର, ତା ସହିତ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ, ହିସାର, ଗ୍ୱାଲିୟର ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଉପରବେଳା ସାମାନ୍ୟ ବାଦଲ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଳବାଷ୍ପ ଅଭାବରୁ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ନାସିକ, ସୁରଟ, ତା ସହିତ ରାଜକୋଟ, ମୁମ୍ବାଇ, ତା ଜଲଗାଓଁ, ସୋଲାପୁର, ସିଙ୍ଗଲି, ତା ସହିତ ପାଞ୍ଜି, ହୁବଲି, ବାଲିନିଆର ଏହିସବୁ ସହରମାନଙ୍କରେ ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଶ୍ଚିମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଚେନ୍ନାଇ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଗୋଆ, କେରଳ, ମଦୁରାଇ, ତା ସହିତ କୋଚି ଏହିସବୁ ସହରମାନଙ୍କରେ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ସାମାନ୍ୟ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ଏବଂ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଖବର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।